¿Cuándo el last time ustedes se abrazaron sa nana? When was the last time you gave her a big hug? Kapag inaaway. Ayun, kapag inaway na, no? Kapag may hinihingi. Kapag hinihingi, yun. Napapaluto. So, meaning to say, the hug that you're giving your mother, sa kondisyon, si hindi to si kusi, hindi mo tayo manhag. Si hindi to kumigo dali allowance, hindi mo tayo manhag. You know, when you hug your mom, it must be without condition. Kaya ustedes nana, ta-abraza con ustedes, no hay condiciones. Or mag-kiss ko nila na cheek, or mag-kiss ko nila na forehead. Or, sinta lang ustedes, mira TV, agar mano di mama. Manangga. Kaya nakianggain na nana. Diyos, para anggain nyo di minana. 50 yayo. Pero anggain ka di minana. Pinabihan kami tampilyahan. Kaya anggain ka dyan. Hawak niya. Tigulang na ka. Di ba kaya daw yung kato? Taman talaga dyan. I always show my mom that I love her. Now, your mother is the first person who touched you. El di tuyo nana el primer gente agara contigo. Touch is very important. El di tuyo nana, hindi lang agara contigo. Yang karga contigo 9 veces, sabi ko ba dito? Ese palang yang karga contigo 9 veces, hindi ito se puede pagar. So you need to touch your mom physically. Mag-kiss le contigo. Maski cosa le contigo, nada le di tuyo. Puede manifestasyon. Kopya kita ko ng mga Hudyo. You know the Jews, the rabbis, when they teach, they sit. Sit na kami nyo. Kay rabbi daw yun. Lekang saw. Vieja ya. Vaya sit. So, we touch our moms. We hug, we embrace, we kiss, we cuddle with her. Manangka na kita mo diya pangalan. Alegre sa sila. Amo si tabla mga nana taperde nila kansansya. Di ba mga nana? No? Taperde ang kansansya ng mga nana. Si mandagan ustedes mira. Habla to I love you, kabar akara to konele. No? Chenebes. Mira ustedes baby, sita ko na kostaw. Akara disumano. Kira-kira, you have to touch your mom physically. Number 1 is verbally. Number 2 is physically. Number 3, corto lang sa din yung message. Uno sa mga importante aspeto na makita diyan na we must love our mothers patiently. Uno lang yan, amen? No, we must love our mothers patiently. Ang pasensya na kita diyan tumana. Especially si takeda sila vieja. Amo si Birmi kami tampelan di mama. Kaya iwan kami dos may pasensya. And then therefore malang mga. Mothers, they have an incredible job with no pay. Kadalasan, may bago, no? No position in the business world compares to the physical, emotional, and spiritual commitment ng a mother. Si Jenny gani anda na ka sa pregunta ko sa dito yung trabaho. No occupation. Housewife lang. Ese housewife lang, no hay se pago, pero damos de con todo cansado trabajo.
El de con todo cansado trabajo, amo queda un nana. Por eso ustedes, mga hombre, pide ustedes gracias, kahit na ustedes kita mujer. Pide ustedes trabajo, busca trabajo, dale ser na familia. El nana, otro. The mother is the finance minister. Kaya rin takalan sweldo. She is the disciplinarian. She is the budget minister. She is the chief cook. She is the chief na laundry. She is the chief na ironing. She is the chief floor manager, kapaligyang kasa. Todo si trabaho ng nana. Si roto dito yung kamisa, dito pantalon, ere si kusi. Ganito. Kabalkitan mo, ay, yan kita pasensya di ato nana. No? Yan pasensya ka na ito di ato nana 9 meses na atin ito baringan. Kabar sale lang to, kabar pwede ato dito nana. To era kita nana. Diba? Amen, mothers? Ustedes era kita nana, para sabi ustedes. Mga mujer, mga batita, mga jóvenes, one day you will become mothers. So, cosa ustedes hacen mal na ustedes nana, ay sinti si ustedes, si kedaya po nana. Sige, sit down na, make yourselves comfortable. Okay. She rises up at the break of dawn. Temprano pa si tanisperta niya itong mga nana. Kita tarong kapal mga buli. Diyato nana, dispierto yan. Prepara yung comida, prepara yung almuerzo, el baon. Temprano. She cooks the meals as best she may do it. She scrubs the children's faces. ¿Quién kaya puede experiencia aquel padale con ustedes bañan de ustedes nana? ¿Sabe ba ustedes, I was already 12 years old, padale ko kung bañan din ni nana? Beniki, banya yan. Kaprito daw yun. Nandiyan na agua. Beniki, banya yan. I was 12 years old, padale ko kung bañan din ni nana. At sina kami din cross. She was very patient with me. She was very patient with all of you. In return, let us love our mothers patiently. Amen? Amen. Let us be patient with our husband. Otro ngayon ng nana. Habla pa sila, cambiaya to cuanto bilong anak, cuanto bilong mujer, cuanto bilong marido, pero hindi ito pwede cambiar. Nana. Amen? Ito pwede cambiar. In spite of all that she does for us, most of the time, we get impatient. Impatient ka kita. We get used to her taking care of things we come to expect it and are outraged. Sinabi sa rabyaw yan kita, Mang, porque man si, hindi man kasi yung plancha o yung uniforme. Pwede man era itong plancha. Ang sina, Mang, kung saan pa siya din ulam, hindi si Amo, Mang. Bitmareklamo ka kita. PR. Mga anak, do not be under the Department of PR, ha? Sabi sa respa sa PR, puro reklamo. Puro reklamo. Mas malo mga bata ara, reklama yan lang. Mang, hindi ba si Amo, Mang? Mang, hindi ba si Amo? Mang, iluropa, Mang, porque man si Diniyo, blanco ropa, man yan kita man si yelo. Kung saan man ito, yun ba siya ito si Clorox, Mang? Mang, irompe man si Diniyo ka, o man yan kita man si blanco. Diba? Kita mga anak, bin reklamador din kita. Pero el pasensya de liatonada, ang pasensya sa atong inahan, sa atoa, sus, lampas madiri sa atong ulo. Si pwede lang ada liatonada, hay neneng, hay nonoy, dimisangre ka ninyo, kutsara yan lang. But she will never do that.
You know your mother? Otro que del nana. Proba ustedes engrandan my nana. Proba ustedes engrandan siya o nana. Otro que del diferencia. Bien otro. Bien, you are very, very lucky that you have mothers. And you have to be thankful. And no, you love her patiently. Be patient with your mom. Mas mahal na sa mga biyaya. Siyempre, tama to. Ma'am, volteo alas 3 de aga. Alas sa kapila sa mga. Kung saan to kaya ang naging? Bukul yaman si Mama. Kung saan to kaya ang naging? Kung saya, ya-apply ang naging. Volteo alas 3. Diba? Ang siya nakita? Whether you like it or not, as a human being, mas malo si lejos kita ko ng Diyos. Why ka kita respeto na dito natin? So you have to be very, thankful that you are children of God, and as children of God, you know it is a command to honor your father and mother.